औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब रवैयों की तकलीफ़ रूह तक पहुँच जाए तो लफ्ज़ दावा नहीं कर सकते। हम अक्सर इन्हीं लोगों के हाथों अपनी महरूमियत का मजाक बनवाते हैं जिनको हम कमज़ोर लम्हों में अपनी ज़ात की सच्चाइयाँ सौंप देते हैं। मतलब कि कश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द मुखलिस लोगों से बिछड़ जाते हैं। अखलाक भी रिस्क है की तरह है। इसमें कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, कुछ गरीब, कुछ इंतहा के मुफलिस होते हैं। ऐ खुदा रहम फरमा इन दिलों पे जिनका हाल तेरे अलावा कोई नहीं जानता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जो शख्स अक्ल रखता है वो अक्सर खामोश रहता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, बेशक बेहतरीन निकाह वो है जिसमें लड़की की उम्र लड़के से चंद साल ज़्यादा हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अगर दुनिया फ़तह करना चाहते हो तो अपनी आवाज़ में नरम लहजा पैदा करो, इसका असर तलवार से भी ज़्यादा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया, अगर किसी के घर जाओ तो अंधे बनकर रहो और जब बाहर निकलो तो गूंगे बनकर निकलो। इसे वो हर रंग में दिखता है जिसे वो अपना रंग में रंगता है। अमन वहाँ कायम रहता है जहाँ ईमान कायम रहता है। इल्म आली ज़र्फ़ को शऊर अता करता है और कम ज़र्फ़ को मग़रूर बना देता है। गफलत में गुम है यहाँ आज भी ज़माना, ढूंढने रब को निकला मगर अफ़सोस खुद को ही ना पहचाना। मुझे मालूम है तू देख रहा है, ज़मीं वालों का ज़मीं पे खुदा सा बनना। परेशान मत हुआ करो, वो तुम्हारे रब का तुमसे वादा है, इन्नमाल उसरी युसरा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है दस्ते कूज़ा गर से ही खाके गुमनाम को भी वजूद हासिल। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जितने सजदे जवानी में कर सकते हो कर लो, क्योंकि मैंने बुढ़ापे में लोगों को अक्सर सजदे के बगैर नमाज पढ़ते देखा है। हर नज़ारे में तू ही मौजूद है या रब, तेरे जहां में तेरे सिवा क्या है। किसी की ज़िंदगी में अगर तुम चिराग राह ना बनो तो ज़िंदगी में किसी की कम अज़ कम अंधेरा न। दरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसा जिक्र है कि जो अपने पढ़ने वाले का हक ज़ायल नहीं करता दुनिया में किसी न किसी तरह नफ़ा बख्श साबित होता है, साथ ही आखिरत के लिए भी अपने असरात महफूज रखता है। हक हक ही रहता है, चाहे इसके मानने वाले दो चार ही दुनिया में रह जाएं, और बातिल बातिल ही रहता है, चाहे सारी दुनिया इसका दम क्यों न भरने लग जाए। वो जो ज़र्रे की कद्र करता है, खुदा ऐसे बशर को गौहर करता है। शुक्र उस मकाम को कहते हैं जहाँ अल्लाह की रज़ा और आपकी ख्वाहिश एक हो जाए। किसी को पसंदीदा बना लेना आला ज़र्फ़ी है और किसी का पसंदीदा बन जाना खुशकिस्मती। खुशकिस्मत अगर तकब्बुर ना करे तो सोना है, और आला ज़र्फ़ अगर मुनाफिक ना हो तो हीरा है। तुझे सजा दिया मुझे बेलिबास रखा, खुदा जाने तू कीमती है या मैं। दफन है मुझ में कितनी रौनकें मत पूछो, उजड़ उजड़ कर जो बसता रहा वो शहर हूँ मैं। सब्र के कुछ घूंट इतने कड़वे होते हैं कि जिंदगी भर की मिठास छीन लेते हैं। अल्लाह पर हमेशा भरोसा रखो, क्योंकि अल्लाह वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। काश राब्ते ख़त्म करने से मोहब्बत भी ख़त्म हो जाती। बेशक मेरा रब जो चाहे कर सकता है, बेशक जो किस्मत में नहीं लिखा था जिंदगी उसी से टकरा गई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया, दुनिया ज़हीन लोगों की तलाक शुदा बीवी है, और पता है सुकून क्या है? अकेले बैठकर अल्लाह से बातें करना। बेशक अब मुझे किसी के बदल जाने पर हैरत नहीं होती। मेरा वास्ता तो इस रब से है जो बिन मांगे अता कर देता है, अल्हम्दुलिल्लाह।
رشتے اور موسم دونوں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق صرف اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ جب کسی کے لیے آپ کی ذات اور آپ کی بات بے معنی ہو جائے تو راستہ بدل لینا ذہنی اذیت سے بچنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو تم سے تعلقات قائم رکھنا پسند ہی نہ کرتا ہو، خواہ مخواہ اس کے پیچھے نہ پڑو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ہمیں یہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ زندگی میں ہر وہ شخص ضروری نہیں ہوتا جنہیں ہم ضروری سمجھ کر شامل کر لیتے ہیں۔ مل جائے تو قدر نہیں کرتے، ویسے مخلص دلوں کو ترستے ہیں لوگ۔ بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے، کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں، کہیں برے ثابت کر دیے جاتے ہیں۔ لوگوں کو تب فرق پڑنا شروع ہوتا ہے جب آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تلخ باتیں اگر بول دی جائیں تو رشتے مر جاتے ہیں، اور اگر دل میں رکھی جائیں تو دل مر جاتا ہے۔ ایک دھاگے کی لاج رکھنے کو موم کا روم روم جلتا ہے۔ بنا کتابوں کے جو علم سیکھا جائے اسے زندگی کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو، راستے میں نگاہ کو۔ درختوں سے تعلق کا ہنر تو سیکھ لے انسان، جڑوں میں زخم لگتے ہیں، ٹہنیاں سوکھ جاتی ہیں۔ جب اپنوں میں مکار غدار منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ ہر ظالم اور جابر کا زوال یقینی ہے، انشاءاللہ انک سمیع الدعا۔ سازشیں جتنی بھی ہو جائیں سب کا جواب فقط اللہ ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں، اگر آپ کی بحث بدتمیز شخص سے ہو تو ہار مان لینی چاہیے، کیونکہ آپ کی آواز کتنی ہی دمدار کیوں نہ ہو، لیکن آپ ایک کتے سے زیادہ اچھا کبھی نہیں بھونک سکتے۔ ویسے اچھے تھے مگر دل میں زہر رکھتے تھے، میرے کچھ عزیز بھی اچھے والے۔ سر کو چلنے کا ہنر بھی رکھیے صاحب، سانپ کے ڈر سے جنگل نہیں چھوڑا جاتا۔ زندگی میں اونچا اڑنا ہے تو باز بنو، دھوکے باز نہیں۔ جب سمندر خاموش ہو تو گہرائی سے مذاق نہیں کرتے۔ تمہاری بدمعاشی کا سورج جہاں مرضی چمکے، ہماری حدود میں آیا تو ڈوب جائے گا۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ صرف اللہ ہے جس سے جتنا جھک کر محبت کی جائے اسے اتنی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ ہر شخص لڑ رہا ہے اپنی جنگ، ہر خاموشی انا نہیں ہوتی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔